আমার একটু একটু ক্রিম সব করে তো ও আমার ফাইন দেওয়া হচ্ছে ভাই এই এই জায়গায় একটু কাদা পকান একটু আমার একটু আরে যারা আমরা কাদা সমান করছি না দেখি একটু কাদা পকান দেওয়া যাক বুড়ো মানুষ কতটা কাদা নিয়েছে হ্যাঁ ওই বড়ে কেন বন্ধ করে গেছি বন্ধ হইতে না সঞ্জয় বন্ধ করো না আমার হাত দিয়ে কি খাইয়া हाँ नीला बाबू कौन साल जा रहा हो जिधर जावा लाइन कोई जाता है अरे मैं ये जना पूरा बतवा देखिए ना बुलवा यार बुलवा जिधर हमारे बंधु लोग से होता है सही नहीं था वो इधर फाटा है भाई वो डायरेक्ट हां डायरेक्ट और आई में ना